नाटकटी मंचस्थ होगा जाऊँगी जार फाइनाल विजय होगा जाऊँगी नाटकर ना महापुरुष तेरे आसतु ये जो महापुरुष नाटकर नामकरण कर नाटकटी को जे सृष्टि करिसंती जे रचना करिसंती सर्वप्रथम नाटक संबंधी दुई पद कथा रखा मु नाटकार जगन्नाथ सर को अनुरोध करुच्ची सर। जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम मोर समस्त दर्शक देवता को नमस्कार। आज जो नाटक फाइनाल विजय होगा जाऊँगी ए नाटकटी टाइटल ए नाटकर शीर्षक अच्छी महापुरुष। अनेक अनुष्ठान अनेक जीवन कहानी उपर नाटक मंचस्थ होमें चिंता कलु गोटे एमती एक चरित्र को लेकर नाटक करवा जो चरित्र कि समाज किसी शिक्षणीय वार्ता पाइब एमती एक सुंदर चिंताधारा को नहीं आम नाटक प्रस्तुत कर यही नाटक कहानी आम पाखु प्रयोजक सार मैडम भी शुणी से भी नाटक करने आमको पूर्ण मात्रा अनुमति देते जहाँ यही मंच मत सुजोग मु प्रयोजक सार आ प्रयोजक मैडम को पाखे चिर ऋणी। नाटक विषय मुझे अधिक कौन करी दर्शक देवता सबुठ बेसी मार्किंग करती नाटक नाटक एक सामाजिक वार्ता बहन करुवा गोटे विषय नाटक जदि उक्त नाटक किसी त्रुटि अनुभव करती ताहले निज परिवार कहीं जन सदस्य भावी मत क्षमा करदे एवं जदि किसी आलोचना कर मो सहित डायरेक्ट आलोचना करेंगे एति कहबी आपण किंतु शेष पर्यंत नाटक की उपभोग करूँ नाटक निश्चिंत किसी ना किसी मनोरंजन करा। जय धन्यवाद सर। एवं नाटकटी को जे तांकर सुंदर चिंताधारा निर्देशना करिसंती कलाकार मानक नहीं ए नाटकटी को सजाई से कही नियंती आम कलाकार मान प्रिय आपण मानकर समस्तंकर सुपरिचित निर्देशक ज्ञानेन्द्र सर को रिक्वेस्ट करी ये नाटक संबंध में दुई पद वार्ता रखेंगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। अगणित दर्शक समाज को मोर प्रणाम। मत आज खुशी लगुच जे जाकिर सिंह अपेरार प्रथम नाटक आमको सुजोग दे आम प्रयोजक प्रयोजिका पाखे चिर नाटक माध्यम गोटे वार्ता ही बहन कर मनीष समाज में कौन करने दरकार तार स्नेह प्रेम श्रद्धा समाज को बांधि रखा दरकार जहाँफल ए समाज मंगल कामना जहाँकि महापुरुषर परिचय करे। जय जगन्नाथ। आपण मैंने नाटक को उपभोग करूँ एवं मतामत भी देवे। जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर। मु अनुरोध करी जे आपण मानकर प्रिय आम मानकर अति आदरर आम मानकर अन्नदाता जे अनुष्ठान को गढ़ी तोली जे कलार पुजारी जे कलाकार को भल पाती समाज सेवार रुचि रखती से कही नती आपण मान गाँव पुओ आम समस्त नमस्य से होती आम मानकर आपण मानकर आम तो मालिक कहू आमको से सुजोग दौना आम भाईचार भाई भाई संपर्क नहीं चली आसिलु तेज जा हो चिंतन बाबू को कारण चिंतन बाबू कहले आपण समस्त जानती तेणु मु भाई के अनुरोध करी दुई पद तांकर मुखर किसी वार्ता रखी। धन्यवाद। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय महांगुला। जय माँ सारा। आज सन्ध्या उपस्थित थिबा
ମୋର ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ ଗୁରୁଜନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନ ପରିବାର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ମହାପୁରୁଷ ତାର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ବିଜେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଆଜି ଯେମିତି କହିଲେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତ ନାଟକକୁ ଏକ ନମ୍ବର କହିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆଜି ସକାଳ ଫେସବୁକ୍ରେ ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଟକକୁ ଏକ ନମ୍ବର ନାଟକ ବୋଲି ସବୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ନାଟକ ନମ୍ବର 1 ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ନାଟକ ସରିଲା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମହଲରେ ଏ ନାଟକ କେତେ ଦୂର ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ, କେତେ ଦୂର ଏ ନାଟକ ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟରେ ଆମେ ପାସ୍ କଲୁ ବୋଲି ତାର ଫଳାଫଳ ନାଟକ ସହିଲେ ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ରାଇଟରଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ। ସେ ଦିନ 7ଟାରୁ ଏ ଲାଷ୍ଟ 3-4 ଦିନ ହେଲା ରାତି 2ଟା 3ଟା ଆଉ କାଲି ରାତି ପାହି ଯାଇଛି। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ପେସେନ୍ସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ନଥିବ। ମୁଁ ତ 2 ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲା ପରେ ଆଜି ଉଠି ପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ପରିଶ୍ରମ କରି ନାଟକଟିକୁ ଆଜି 8 ତାରିଖ ଡେଟ୍ରେ କେମିତି ପରିବେଷଣ କରିବେ ତାଙ୍କ କମିଟମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସରମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମୋର ଯାତ୍ରା ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନ ସମସ୍ତ ପରିବାରରୁ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରକୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ 2 ପଦ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଅତି ଆଦରଣୀୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଲରେନ୍ସ ଭାଇକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2 ପଦ କଥା କହିବି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ। ଏଠାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି 2026-27 ବର୍ଷର ଆମ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ନାଟକର ବିଜୟ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟେ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସୁଛୁ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯେ ଆଉ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବହୁତ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ବାକି ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ, ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ଶେଷରେ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ, ଏତେ ଖୁସିର କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ କଳାକାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି କହୁଛି ଆମ ନାଟକ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂଜା ପରେ ପରେ ସାଧାରଣ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରୁଛୁ। ଆଉ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ନାଟକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବସିଥାନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक जदि अपेरा यज्ञसेनी प्रथम नाटक महापुरुष नाटकर यही फाइनाल बीजीएम भिडियोटी भल लगी थाए पुपुन यात्रा क्रिएशन यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु।